kanindot sa lugar duta diri po anay way igang na Naga City. Ito ko na yung bula no? Suga ko na guys. Boardwalk and Park. Hindi kitang bayan dito. Ay nagabi ba no? Duta. Sa harap pa nila agan bitaw kasi sige lang kapuntog balay eh. Mga bata sila cellphone, TV. Nice, very nice.